جنگ جو صرف جنگ نہیں تھی، تاریخ ہمیشہ جیتنے والوں نے لکھی، مگر کچھ جنگیں ایسی تھیں جن کا کوئی فاتح تھا ہی نہیں۔ 2 عالمی جنگیں، کروڑوں انسانوں کی جانیں گئیں، زمین کھنڈر بنی، شہر راکھ میں بدل دیے گئے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا یہ صرف طاقت کی جنگیں تھیں یا انسانوں کو ختم کرنے کا سوچا سمجھا منصوبہ؟ کچھ تاریخ دان کہتے ہیں یہ جنگیں ایک نئے عالمی نظام کی بنیاد ڈالنے کے لیے تھیں، ایک ایسا نظام جہاں وسائل چند ہاتھوں میں ہوں اور انسان صرف ایک کوڈ، ایک نمبر۔ خفیہ تنظیمیں، بین الاقوامی بینکس اور طاقتور خاندان سب ایک بلو پرنٹ پر عمل کر رہے تھے، اور اس بلو پرنٹ کا پہلا قدم تھا کم کرو گنتی کو۔ کبھی طاعون، کبھی اسپینش فلو، کبھی ویکسین کے نام پر، کبھی خوراک کے بحران کے نام پر، اور کبھی امن قائم رکھنے کے لیے جنگ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ کبھی سوچئے اگر جنگیں محض دشمنی کا نتیجہ ہوتی تو ہر بار فائدہ انہی کو کیوں ہوتا جو دور بیٹھ کر جنگوں کے سودے کرتے ہیں۔ یہ صرف جنگیں نہ تھیں، یہ ایک گیم تھی اور ہم سب صرف مہرے تھے۔ چلتے ہیں ویڈیو کے اس حصے میں جہاں ہم تاریخ کے ان پہلوؤں کو دیکھیں گے جو کسی سیلف ڈیفنس یا نیشن انٹرسٹ کا نہیں بلکہ انسانی آبادی کو نشانہ بنانے کا ایک سائلنٹ ٹول تھا۔ کبھی کبھی سوال تاریخ سے نہیں اپنے ضمیر سے کرنا پڑتا ہے، کیا یہ قتل و غارت واقعی صرف نفرت تھی یا کوئی ایسا منصوبہ جو انسانی آبادی کی تراش خراش کے لیے بنایا گیا تھا؟ جنگوں کی وہ فہرست جو بلا وجہ لگی مگر شاید ان کا مقصد بہت واضح تھا۔ 1947 کا بٹوارا پاکستان اور بھارت، کیا یہ صرف آزادی تھی یا 2 طرفہ منصوبہ تاکہ سب کانٹیننٹ کی پاپولیشن کو ڈرامیٹکلی ریڈیوس کیا جا سکے؟ سیرل ریڈ کلف کو بغیر کسی زمینی یا عوامی تفصیلی نالج کے صرف 5 ہفتے میں لکیریں کھینچنے کا حکم دیا گیا۔ لگ بھگ 1 ملین لوگ قتل ہوئے اور دنیا خاموش رہی۔ UN رسپانس پیسو، کیا یہ کنٹرولڈ کیوس تھا؟ ویتنام وار اور ایجنٹ اورنج، 1961 سے 71 تک 20 ملین گیلن آف کیمیکل سپریڈ، نسلوں تک بچے ڈیفارم پیدا ہوئے۔ وجہ کمیونزم روکنا یا پاپولیشن کی فیوچر پروڈکٹیوٹی ختم کرنا۔ روانڈا جینوسائیڈ 1994، 800,000 لوگ صرف 100 دنوں میں مار دیے گئے۔ UN نے پہلے سے انٹل ہونے کے باوجود کچھ نہیں کیا۔ کیا ایک قوم کو ختم کرنا ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ تھا؟ عراق، سیریا، یمن، 21ویں صدی کا بیٹل فیلڈ لیب۔ ڈرون سٹرائک، 95% سویلائزیشن کیجویلٹیز ایز پر انڈیپینڈنٹ رپورٹس۔ سیریا کی ریفیوجی کرائسس نے پورا یورپ ڈسٹیبلائز کیا۔ وجہ وار اکانومی پلس ڈیموگرافک ڈسپلیسمنٹ۔ یہ جنگ نہیں تھی، یہ ایک سائلنس کانٹریکٹ تھا جس میں زندہ لوگ صرف کولیٹرل ڈیمیج بن گئے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ بِالْحَقِّ، اور کسی کی جان کو ناحق قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرمت بخشی سوائے حق کے۔ تاریخ صرف کتابوں میں نہیں لکھی گئی، وہ لکھی گئی ہے قبرستانوں کی خاموشیوں میں، وہ چھپی ہے ان معمولوں میں جہاں کسی نے پوچھا ہی نہیں یہ سب کیوں ہوا۔ اب ہم جا رہے ہیں ویڈیو کے اس حصے میں جہاں کلائمیٹ چینج ایک انوائرمنٹل چینج نہیں، پاپولیشن کنٹرول کا ایک سفسٹیکیٹڈ ایکسکیوز بن چکا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ کلائمیٹ چینج ایک نیچرل ری ایکشن ہے، مگر کبھی سوچا اگر اس تبدیلی کے پیچھے کسی اور کا ارادہ ہو؟ کلائمیٹ چینج ریئل تھریٹ یا انجینئرڈ پینک؟ 1970 گلوبل کولنگ کا جھوٹ،
अखबारात में हेडलाइंस न्यू आइस एज इज कमिंग, पैनिक क्रिएट किया गया, पॉलिसीज बन गई, फिर अचानक नरेशन बदल गया। ग्लोबल वार्मिंग, एजेंडा 21 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यूएन डॉक्यूमेंट्स एजेंडा 21 1992, लैंड, वाटर, फूड को कंट्रोल्ड असिस्ट बनाना, urbanization के नाम पर रूरल एरियाज को खाली करवाना, पॉपुलेशन को ट्रैक, मॉनिटर और लिमिटेड करना। नाम सस्टेनेबिलिटी, मकसद मैनेजेबल पॉपुलेशन। CO2 के खिलाफ जंग, हवा में सिर्फ 0.4% CO2 होती है, प्लांट्स के लिए जिंदा रहना उसी CO2 पर है। तो फिर किस बात का खौफ? आर्टिफिशियल डिजास्टर्स, प्रोजेक्ट हार्प, हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव एरोरल रिसर्च प्रोग्राम, अर्थक्वेक सिमुलेशन, रेनफॉल कंट्रोल, आंधी तूफान, इंसानी हथियार। पाकिस्तानी फ्लड 2022 सैटेलाइट पैटर्न अननेचुरल था। ऑस्ट्रेलिया बुश फायर्स 2020 लेजर बेस्ड डिस्ट्रक्शन रिपोर्ट सामने आई। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदीन नास, खुश्की और समंदर में फसाद जाहिर हो गया, इसकी वजह इंसानों के एमाल हैं। क्या तुम तैयार हो एक ऐसे दौर के लिए जहां तुम्हारा हर कदम, हर सांस भी ट्रैक हो? कार्बन क्रेडिट सिस्टम, डिजिटल आईडी, फूड अंडर द क्लाइमेट रिस्ट्रिक्शंस। नजर को खिरत की निगहबान कर, खुदा के लिए बंदाए दहकान कर, अपनी अकल की निगाह को बेदार कर और खुदा के लिए असल इंसान को पहचान। क्लाइमेट चेंज एक हकीकत हो सकती है, मगर जब हर मुसीबत का हल इंसान को कैद करना बन जाए तो समझ लो मुसीबत का सबब भी कुछ और हो सकता है। अब हम दाखिल होने जा रहे हैं वीडियो के उस खतरनाक मगर जरूरी हिस्से में जिसे दुनिया ने बचाव का नाम दिया, लेकिन हकीकत में इंसानी फितरी साख्त और आबादियाती कंट्रोल पर सबसे कारी ज़रब थी। ये है वायरस, वैक्सीन और ग्राफ के नीचे दबी इंसानियत का राज। जब दुनिया रुक गई तब कुछ ताकतें चल पड़ी। जब कुछ लोग घरों में बंद थे तब उनके डेटा, उनके जिस्म, उनके फैसलों पर ताले नहीं निशान लगा दिए गए। 2020 सिर्फ एक साल नहीं, एक मंसूबा था। वायरस कहां से आया? लेबॉर्ट्री लीक या कुदरती? वुहान लैब, जिसे गेन ऑफ फंक्शन तहकीक पर अमरीकी फंडिंग मिली। WHO ने सिर्फ बयानात दिए, कोई हतमी तहकीक क्यों नहीं? हर टीवी चैनल पर मौत की गिनती, हर अस्पताल कोविड वार्ड, मगर सीजनल फ्लू कहाँ गया? सोशल मीडिया पर हर दूसरा पोस्ट स्टे होम, स्टे सेफ। क्या ये कलेक्टिव हिप्नोसिस था? फाइजर, मॉडर्ना, mRNA टेक्नोलॉजी, जिसका पहला इस्तेमाल इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल में बहुत से सवालात जिसके जवाबात थे ही नहीं। कुछ रिपोर्ट्स में फर्टिलिटी इश्यूज, हार्ट इन्फ्लेमेशन, सडन कोलैप्स। जॉन हॉपकिंस पॉपुलेशन लैब ने फ्यूचर बर्थ रेट में शार्प डिक्लाइन दिखाया। 2021 के बाद दुनिया भर में अनएक्सप्लेन्ड एक्सेस डेथ्स की रिपोर्टिंग। किसी ने पूरी तहकीक क्यों ना की? क्यों? वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही अल्लाह मुझे शफा देता है। वैक्सीन या पासपोर्ट, नई गुलामी का आगाज, बगैर सर्टिफिकेट के सफर बंद, बच्चों के स्कूल, मुलाजमतें, हत्ता के मस्जिदें भी मशरूत। डिजिटल आइडेंटिटी प्लस हेल्थ टोटल कंट्रोल। ये इल्म, ये हिकमत, ये तदब्बर, ये हुकूमत कुछ काम नहीं आती अगर ना हो दिले रोशन। वायरस आया, खौफ बिका, फिर वैक्सीन आई और इंसान खुद को आजाद समझने लगा। लेकिन असल आजादी सिर्फ वही पा सकता है जो सवाल करना न भूले। चलते हैं वीडियो के उस फैसला कुन हिस्से की तरफ जहां सवाल सिर्फ ये नहीं रहता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, बल्कि अब सवाल बनता है, क्या हम अब भी इंसान हैं या सिर्फ डिजिटल प्रोजेक्ट का एक हिस्सा? हम सदियों से खुद को तलाश करते आए हैं, मगर आज हमें दोबारा डिजाइन किया जा रहा है। जिस्म, नस्ल, जहन, सब कुछ डेटा फाइल बनने जा रहे हैं। कोविड के बाद नया नारा, द ग्रेट रीसेट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म। मकसद ग्लोबल इकोनॉमी को डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में बदलना।
work from home, learn from screen, buy through scan, complete AI loop, UN کا vision 2030, no poverty, zero hunger, مگر AI سے ریپلیس ہوتا انسان. مینول لیبر ختم, ہر فرد کا ورچوئل آئی ڈی کارڈ, کلیشش سوسائٹی, ڈیجیٹل کرنسی کے ذریعے ہر خرچ ٹریک, ٹرانس ہیومنزم, انسان سے آگے یا انسان کے بغیر, نیورو لنک, ایلون مسک, دماغ سے کمپیوٹر کی براہ راست بات, کرائسپر ڈی این اے کاٹ کر مرض دور نہیں نیچر بدلنا, ڈیزائنر بیبیز, آئی کیو, رنگ, جنس سب پہلے سے طے شدہ. قرآن کی خبردار کرتی آیت لَيُغَيِّرُنَّ خَلَقَ اللَّهِ, اور وہ ضرور اللہ کی مخلوق میں تبدیلی لائے گا. یہ شیطان کا وعدہ تھا. کیا ہم اس ایجنڈے کو ترقی سمجھ بیٹھے؟ جی پی ٹی جیسے ماڈلز کو آل نوئنگ اینٹیٹی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے, اے آئی کے ذریعے فتویٰ, علاج, فیصلے, مگر انسانی فہم کہاں؟ اگر انسان اے آئی سے فتویٰ لینے لگے تو روحانیت کا کیا بنے گا؟ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن جب انسان خود کو بھول جائے تو تقدیر بھی خاموش ہو جاتی ہے. یہ دنیا بدلے گی, ضرور بدلے گی, مگر سوال یہ ہے تم بدلنے والے ہو یا بدل دیے جاؤ گے؟ سوال کرو, تحقیق کرو اور اپنی اصل پہچان کو نہ بھولو. تم محض ایک آئی ڈی نہیں, تم اشرف المخلوقات ہو. یہ وقت ہے جاگنے کا, ورنہ خواب ہمیشہ کے لیے ہو سکتا ہے. اگر اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے تو اس چینل کو لائک بھی مت کیجیے, شیئر بھی مت کیجیے اور سبسکرائب کا تو سوچئے بھی مت. لیکن اگر دل کے کسی کونے میں اب بھی کچھ ابھرا ہو تو پھر اس سفر میں شامل ہو جائیے, کیونکہ یہ صرف ایک چینل نہیں, یہ اس سچائی کی آواز ہے جسے چھپایا گیا, جسے دبایا گیا اور اب اسے آپ تک پہنچنا ہے.